रात के यार गाना बज रहा है, अभी बज रहे रात के 11:33 और मैंने कल मेरा क्या बोलते हैं अधिवास है, जो अधिवास बोलते हैं हम तो, और अभी रात के बज रहे हैं 11:30 और मैं अभी आशीर्वाद का व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि ना आप लोग बहुत बोल रहे थे, मतलब सब लोगों ने अपलोड कर लिया, सिर्फ मैंने अपलोड नहीं किया है और सब लोग बोल रहे थे तू जल्दी अपलोड कर, उसके बाद हमें अपलोड करना है, इसलिए जल्दी अपलोड कर। इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं अभी मैं रात को ही अपलोड करूँगी। सब लोग डांस कर रहे हैं और मैं यहाँ पर वीडियो एडिट करके अपलोड कर रही हूँ जस्ट फॉर यू। आई ना बहुत लोग मुझे पसंद नहीं करते बट इट्स ओके, हर कोई आपको पसंद करेगा ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है ना, इट्स ओके इट्स ओके। तो अब मैंने ना अपलोड कर दिया है। आज हम पहली बार में 8 बजे से पहले और हाँ अब से ना ज़्यादातर अनकट जो होता है एडिट वेडिट टाइम नहीं मिल रहा है यार एडिट वेडिट करने का, तो जैसा होता है ना मैं रॉ सारे क्लिप्स अपलोड कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि एडिट करूँगी ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि शादी का व्लॉग मैं शादी के 1 महीने बाद अपलोड करूँ, इसीलिए मैं सारे एकदम ओरिजिनल रॉ क्लिप्स अपलोड कर रही हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आएगा, ठीक है। शिव शंभू शिव शंकर तेरा नशा है चढ़ा बस हम पर, लेके नाम बोलेगा है निहाल, मन में ना है कोई ख्याल, बोले में मैं मगन हूँ, वो है दुनिया जब से मन लगा है बोले में। हम बैठे हैं खाना खाने। फाइनली यू आर व्लॉगिंग, यू आर व्लॉगिंग, यू आर व्लॉगिंग दो। Because of ठंड English is ठंड My English is थोड़ा बांग्ला मानुष बांग्ला जन्म लैछ। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी बजे सुबह की 7:30 और आज शायद ऐसा होता है कि नाखून वाखून काट के नहाना होता है। बहुत ठंड है। मैं कल वैसे भी सोई थी शायद 2 बजे के बाद, तो अभी मैं 7 बजे उठ गई हूँ। क्या प्लान किया था कि मैं 10 बजे उठूँगी आज। आँखों में ऐसा कलर चला गया था मेरे। मैं नहीं सो पाई, इनको भी मैं सोने नहीं दूंगी। उठ 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 তোরা উঠ, আমিও স্নান করবো তোরাও স্নান করবে, চল नौको खाटते नहीं, उठ प्रोफेशनल तरीके से আজকে নখ কেটে দিব তারা। নেইল এক্সটেনশন তোরা করাইস, আমার কি ঘুম ধরতেছে ভাই। কালকে তোর ঘুমাই থাকতাম হালকা তাড়াতাড়ি, এর আগের দিন ঘুমাইছি তাড়াতাড়ি, হালকা ঘুমাইছি দেরিতে। উঠি যাও রে তোমরা, কুম্ভকর্ণ ঘুমাইতে তো দিতাম না আমি, আমি উঠতে গেছি মানে এর আর ঘুম শেষ। আমার নিজের চুলের নাই খাকরা, ইয়োর মধ্যে যে খাইছি এটার থেকে লাগাইছি, আমার খাকরা নিচে গাইও এনি আমার খাকরা দেখো, আমার খাকরা ওই দে লাগাই জানি এটা মনে মার আরেকটা আছে হই যাবে। আমার চুলটা দাঁড়ালে আমার চুল শুকাইতে লাগবো, আমার চুলটা আটু পর্যন্ত আটকাই জমাতো এমন লাগে। বিয়াও ফলো কে এক্সট্রা আমার হেয়ার ফল হইতেছে না, বাট বারবার যে চুল ভিজাইরাম মা কালকে বারবার বসছিল না, এত হয়ে যেতাম ব্যথার বসে ঘুমাইতাম মাকে আরাম से तो हमारा ये पूरा तैयार है। द आर्ट एंड द आर्टिस्ट जो कि बहुत ही घटिया है, बट हाँ ये अच्छा किया। हाँ मतलब ठीक है, मतलब ठीक है, और भी बेटर हो सकता था। मैं फिर से उसके ऊपर रेड पेंट करके देती हूँ, मतलब और भी अच्छा हो सकता था, बट अभी क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, अभी क्या कर सकते हैं। नाई मत खाना हो वाला है।
আমরা খাইবি এই দিদিকে একটা সুজা করে ব্যাগ দিতে তারপরে 22 করে আনি না আচ্ছা আচ্ছা ফাটাই দাও আমি কই হাকিমনি বেশি ইও সফটি এখন না দিলইব পিঙ্কটা দিলে রেডটা দিলাও আচ্ছা কইলো না খুঁজে না এটা अच्छा 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 फाटो आस्ते आस्ते और इधर हो गया बहुत बड़ी कांड शानू शानू ये भगवान ये भगवान इस भगवान আলতা পড়া কিন্তু ভালো নাই মন যাই না ফালতু আমি নিজে জানি কুসংস্কার ওম বিষ্ণু কুণ্ডলিকাক্ষ অনাতু সূচি ওম শ্রী বিষ্ণু শ্রী শ্রী রূপেশ্বরী দিব্যায়ী নমো নমো আমার এত খিদা লাগতেছে মানে একটু আগ অব্দি আমার খুব বেশি খিদা লাগতেছিল বাট ওখানে আর খিদা লাগতেছে না মানে খুব বেশি খিদা লাগলে খিদাটা মইরা জায়গা যেটা গো এমন আর কি ওখানে আর খিদা লাগতেছে না কিন্তু আমার ঘুম ধরতেছে খুব বেশি কালকে রাত্রে ঘুমাইছি ধরো 2:30 or 2:45 এমন আর আজকে ভাবছিলাম 10টা অব্দি ঘুমাইমু আজকে সকালবেলা আমাদের 7:30টার সময় ডাক দিয়ে উঠে এসেছে আমার খুব ঘুমে ধরে আমি জানি আজকে আমি বিকালে ঘুমাইতে পারতাম না এই দুপুরে ঘুমানোর অভ্যাসটা এত বাজে অনেক দুর্ঘটনা হওয়ার পরে গিয়ে সেটা আমার ফায়াটাও ফেলাইছে পুরো একদম ফায়াটাই একদম ফালানোর পরে আমার আলতা দিয়ে দিছে ইভেন আমার ফায়ার নিস্টিসের মধ্যেও আলতা লাগাই না মানে খুব আমি আজকে 1 লাখ শাড়ি পরছি প্রথমে আমি উল্টা পরছিলাম বিকজ আমি পম্পিকে জিজ্ঞাসিলাম যে দেখ তুমি শাড়িটা উল্টা পরছেন পম্পি কেছে না না ঠিক আছে তারপর আমি ঠিক করে পরছি আর আই থিঙ্ক ভালো পরছি আমি এই ধরনের সুতি শাড়িটি সফট কাপড়টি আছে না পরতে খুব বেশি ইজি এটি আমিও পারবো বাট খুব বেশি যে থাকে না ঘোষ এটি আমার পরতে একটু প্রবলেম হয় টাটা 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 মোটো মোটো पोज देता है पोज दे गाड़ी लिया प्रसाद ঘুম পাইলো খাইছিস নি ঢুকাই দিলা নাকের ভিতরে ব্রাশ সেটা কইবি এদিকে দাঁড়া ভগবান আমি তোরে কইছি একটু ভিডিও হলো ছোট ছোট তাই আমার মোবাইলটা ঢুকাই দে আচ্ছা এটা বাদ দে তোরা বেশি মিটা কইতাম না তো ট্রাইটা কই আমার শেয়ার জায়গা রাখতে হয়েছে আমার পরে রয়েছে आप लोगों के लिए ना भी ये मुझे मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट किया है प्यारा सा बैग ये मेरे सारे दोस्त
ये है दुल्हन की वही तो मेरी स्वीट हार्ट है يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة তুমি একটু বউ তুমি করো লেফারটা আনিলাও তাই লেঙ্গাটা টানো লেঙ্গাটা লাগবো কোনটা দাও কাপড় দিয়া আই লেফট কাট দিয়া না কইছে একটা লিখো দাও আগে তো খাতা আছে ওখান ফটি দাও এরা তো দিদারে নেস না মারা লাগে না আমাদের তো কত লোক আইছে 20 টাকা দিয়া 1 টাকা আমি চকলেট কিনবা ইন্টারফেস সবাই কম পারবো না নি আমার উল্টি বলতে আমি তো ইসরা झोली में क्या है दिखा दे 20 रुपए 20 और 120 रुपए 20 और 100 तो 20 आगे तो 20 परसेंट कुछ होता है বুঝছেন নি মা এদিকে তুমি এদিকে সাইড দিকে সা দেখি দেখি আসো আসো ওই গানে দিতে লাগে গান ওই গানে আপু এখানে দিয়ে উপরে তোমাদের দিয়ে তো বেশি আছে তোমার কাছে জানো বাদো সবে একজন ওজন করে দিলাও জল পড়ি যায় তোকে জল পড়তে পারে না রাও আরে না তাইলে উপরে তোকে জল পড়ে না দিন দিলাম খান্দিও না পাই কিটা বা বিয়া দিতে না জি বাবা বিয়া করাই দেয় मुझे